na gusto katanda ng mga Muslim na relaan sila ng Allah, na siran kuya yan na mga tao ay kalimuyan narak sa tunabay ni na sakta naman buya na panginintano si Allah si din na maninggot usan sa mga kauyag-uyag tano kung ikasus wato Allah yan po mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Sami po kaya pakaambubar semua tano tumiawag sila na biar pag-usaitan na tua buntingan na may pag-usaitan teram la mute ka kapian ka yung situa anto nabay nila kada ang iyong buto baraka si ko kawiyag-wiyag wayang maanan yan na anto nabay nila Muslim. Mantuk man sa iyang ayagya pa ka tutunan tano na ay ni mbaluin tanok man Antonio ni ba na bandingan tano isa iyang ay plakayan tano ro na iyang ay al-barakatu fi hayatil muslim iyang ay pamana baraka o kapke din yan ko kapgintaw o muslim pamana iyang ay baraka Anthony Ibn na sukap ke dinian si ku kawiyag-wiyag o Muslim. Aurip no Allah subhanahu wa ta'ala dia nga iya ditanu dimba sa na baraka na ayakatimblian na madakla iya mga kamapian. Irapi akang barakat wallah yung utua pamana kawiyag-wiyag ka na Anthony Iba na yabuntalian na yung kutua kapag intaw mamamalapal ayaman na ng mga kamapian. Yun ko na katimbala Anthony Iba na maanan yan. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala nagpukad ng tanwa Rabbul Alamin na yung iyakiad na niyaktano na hindi turian na hindi diyang kaya nagyang kutua anto na abay ni na pagpriyan rangitan na yung kutua anto na iba na mga derpa kusungwan tano kederpaan tano si isa yung ayaw ano niyan na dunya. Pag yung kutuwa mana na kapag giniyara kita nung sa iba na awiyagan o di na na ayat naman na antapro naging kutuwa ang tanong pa man na di makapanalamat si ihukad ng tanong wa Rabbul Alamin ang tanong ron upaman na di makapanginsukwan. Maurid Allah subhanahu wa ta'ala dito ko tayag yung guta manusia o didaan na mataruto pag yung guta pagprun wallah subhanahu wa ta'ala dinian langon paano yan na mapamarulian yung kuto ang mga barpa anto na iniban barpa niyan kudula na diro na makandid na yung papaman na anto na po ini na mga pang-antag tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa nga dunia na tamang sa dito ayamana na malangalangan na di ketarukop o di na di peteg yung ito ayamanan yan na manusia. Maurit mo Allah subhanahu wa ta'ala ugay na yung kaya tugusin tanong baraka na kapati dalam tu kapintaw Muslim na madak lagi kuto kesababan nadamakan aging kuto ayamanan niyan na baraka si ko kapintaw o ayamanan niyan na Muslim inna mawatin al-barakati mutaaddidatun wafira wa mawadi'aha mutasha'ibah fi asya'in kathira yaw na ngayaw paman na
Antunay ni ba na kesimbungan ng barakah na madakali itungan. Kung barang-barang upama ayamanan niyan na antunay ba na pagkapuunan niyan. Fatakunu fil aqwali wal af'ali wal hayat. Ira na kisa ba pag yung kuta barakah si ko antunay ni ba na katiru manusia. Udi na kisabab agyong kuta barakah si sagyong kuto agalbukian. Udi na agyong kuta upama na guaguhin yan. Wa takunu fil amkinati wal azminati wal makhluqat. Udi na hirap man na kisabab agyong kuta barakah si sagyong kuta darpa apkakadnan yan. Udi na agyong kuta masa. Oy. Anta ka kisabab si sagyong kuta pamana anto na abay ni nakadin datariano pamakad. So ginan yung pamana mga pedap kesimbungan udi na kepunan kesababan si sagyang kaya pamana kap keudinang kaya barakah si hukabugin tao wayamanan niyan na muslim. Ma'urib no Allah subhanahu wa ta'ala famin barakatil aqwal na pagkuna kisa ayamanan yan na anto na abay ni na giikapakang barakat agyong kutwa katiru wayamanan yan na muslim na dhikrullahi wa tilawatu kitabihi kisabab sa agyong kutwa tadin-tadmiyan si iku Allah na gusto wayamanan yan na kapumbetian yan si iku kitab yan ginan sa Quran. Panapad kun sa giikapakang barakat wallah si isagyong kutwa katir o muslim na kisabab sa giyong kutwa tadmiyan si iku Allah na giyong kutwa kapumbetian yan si iku kitab wallah subhanahu wa ta'ala kama qala Allah jalla wa ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Padsa kasabot siya nga yakantir Allah subhanahu wa ta'ala na bugyang kaya Quran initro na miskanya na tigo Allah anto na hindi ba na mapapatidal mo na yung kutabarakah fattabi'u na unutin yung kanyan wattaqu nagpananggilakan la'allakum turhamun kaangkan wayamanan yan na may pangalimo. ومن بركته أن الحرف الواحد ب10 حسنات. Padsab kabarakat matatagus isagyang kaayamanan yan na kitab wallah subhanahu wa ta'ala na أن الحرف الواحد ب10 حسنات. Yung tawaman na batang pagkabalas wayamanan yan na dila muslim ko kapumbetihan yan si ko kitab wallah subhanahu wa ta'ala ginan sa Quran na sa timan na bata nga mabalas ka na aya apaman na kabarakatu Quran na aya kabarakatu harfu Quran na sa timan na bata nga mabalas ka si ko Quran na timbang balasang ka wallah subhanahu wa ta'ala tiqpan yanuto agyong kuto ayang mahanan yan na balas hasanat sa 10 ang mga hasanat subhanallah ay mana na pud sa kabarakat agyong ayaw pamana Quran nagyong kutaw pamana umani pisit di manan sang utabatang yan na suka pamana kapkabalasaw no taw o kapumbetian yan nun nang balasan nun wallah sa takapanian sa mga 10 at takapanian subhanallah yan na niyo pamana anto na iniba na karina sa giyang gaiya pamana baraka amatatago sa giyang gaiya Quran. Wa min barakatihi annahu yashfa'u li ashabihi. Padpan sa kabarakat giyang gaiya Quran nagyong puto paman na kasupatan yan si kuwayamanan yan na bulayo kayan. Yung takasupatan yan si kubulayo kayan na padanan baraka amatatago sa giyang gaiya Quran.
كما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Pitru yakini Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu atiyana miyangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiin yantirun iqra'ul Qur'an bati an yusu Qur'an pagana dan yusu Qur'an kamata na tige na gyang kaya Qur'an napakataling umasalong na mauri syafi'an li ashabi ayamanan yan na syafa'at niyan so mga bulayo ka iyan. Antang nga mga bulayo ka o Quran, giyanan so mga tao, ayamanan yan na lialayo niyan, nagyong kutwa kapumbatian yan si iko Quran. Nagyanan, mga bulayo ka o, anto na iniba na Quran. Piyaga na diyan so Quran, guining bulalan yan so matatago ko Quran. Hinisumbat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam tigana iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun. Bubati anyo suwayamanan yan na suratul Baqarah kamata na tigyan supumbati sangga suratul Baqarah na kekuan yan nagyang kutwa ayamanan yan na barakah wa tarkaha hasratun na suki bagak niya nun na kambauman. Piano tulanan yaki ini ya Muslim. Sama nutu na wa min barakatil Qur'ani annahu shifaa'un lin-nasi wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Padpan barakat yang ya Qur'an na gyung kutwa kababaluin yan abulong si ku mga manusia. Bulong ko panyakit o mga manusia malagid su panyakit tami susulan ng taakayamanan yan nami papayag wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin naguturo ang panaya si ko mga kataw nagulimu aya si ko ayamanan nanto iba nami amaratya turuan nagulimu si ko mi amaratya. Mao ibn Allah subhanahu wa ta'ala sama nanan na ginan ipadawaman na ginan ipadamala kesababan sa anton iba nakakaparuliyaw Muslim si sagyong kutabaraka akapagintaw igira amialala yun agyong kuta tadintadmiyan ko Allah bugyong kuta kapumbatian yan kapaganadan yan ko kitab Allah subhanahu wa ta'ala na kesababan utu sa kapakapambarakat Allah si isagyong kutu ayamanan yan na kawiyaguyag yan. Mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala wa albarakatu fi tawhid. Pada penab kesababan sagyang kaiya ayamanan yan na kapkid no barakah si ko kawiyaguyag o Muslim nagyong kutuwa albarakatu fi tawhid. Yung kutwa kaad nun ng kuta tauhid inasuka pa kaisi sa ako Allah subhanahu wa ta'ala upun suwaya manan yan na Muslim na mapatidal mo nag yung kutwa tauhid yuto suka pa kaisi sa ako Allah subhanahu wa ta'ala na famin a'zami barakatihi annahu yudkhilul jannata wa yaqiyu minan nar na anto ni ba na padukuna miya kalala kabarakatian yang ya tauhid na annahu yudkhilul jannah kisulidian si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala wa yaqim minan nar nagu kilidasian si ko yang mana anturi iban apoy kunara ka jahannam la ilaha illallah. يا بنوتل حديث يكيني عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه الشيخان أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
Miya panutul yakin ya Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu pun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam Peter uyan fima ma'na al-hadith sataw as-shakhsi aniyan da Tuhan inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala ay saysah budak sakutu ayan umata nasu Muhammad na urip niyan na gusugu iyan umata nasu Isa na urip na wallah na gusugu iyan kadtiru iyan siyan din yan piyakang gulalan yan si kuwayam anan yan na Maryam na suniyawan yan narkiyan wal jannatu haq na gusaksiyan yan na mataan surga na benar wan naru haq na gusaksiyan yan na mataan aswayamanan yan na naraka na benaranan adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal na apakasuludin sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala siiku surga apiapan antuna ini ba na dapna benian miya pagamal ayama anautu uka kesabutiron na amay kagyong kutuataw na siksian yan amataan aswallah na isa-isa da pengarungan na naginawa arwar kanyan dinyan da sa kutu yan siksian yan amataan na su Muhammad na su wallah urip niyan su Isa na urip na wallah na gu su yan pangim benar niyan suayamanan niyan na antunabay ni na surga nagu pangimpenan yan suaya mana na naraka na ukapan tagiru wakapatay na pakasul kusurga api apan da makasembayang naguya mana yan na da makapamuasah nagudapan ayam mana na antu na abay ni na makap na haji na ayam mana na pakasul wallahu ta'ala sa ikusurga yan mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala ginan ayam mana yan na antu na abay ni na kabarakat amatatagu sa giyang kaya tauhid ginan suka pa kaisay sa Allah subhanahu wa ta'ala ma'urib no Allah wa min barakatil af'al na sukman sumapantagun si kwaya maanan yan na barakah si iku kapkaid na giyong kuta barakah si iku mga galbak o muslim na ma ja'ala Allahu min al-barakati fil ibadat na si kunanan pagkaidin ay man na pagpakasimbu nga wala pagkapo pamana bisibab na wallahu ta'ala si isagyong kutuwa ay man na niya na mga simba mana si kun kisabab si isagyong kutuwa giiking gulalan no tao si isagyong kuta mga simber kanin fassalatu tanha anil fahsya'i wal munkar kaswat diyan susambayang na ayama na amal abaraka amatatagun nagyong kutwa kisa parnian o piya makasisingay na uso mga mungkarat mga tarata galbak wa tukaffiru dhunubi wal khataya nagupad sa kabarakatian nagyong kutwa ayama na niyan na pupakalalas isagyong kutadusa nagugyong kuta mga karibatan ama na pada barakat kabaraka amatatagu sa giyong kuta ko manasambayang. Ayong tasambayang na ayagiru king gulalanan na pupakaw kit sa ayamaanan niyan na anto na abay ni nagalabak o manusia. Sabab bro, na agiyuti ko mana baraka niyan. Was zakatu tuzakki sahibaha min ash-shuhi wal bukhl. Nagiyo ko na kimambu ayamana na anto na iniba na kandiya kataya. Giyo ko nang kutwa kandiya kat giikan dia kata giyong kutwa muslim na pagkasutin niya na giyong kutwa kirik sang kutwa tamo si sang kutwa pamana kita taraluwa giyong kutwa anto na abay ni nakapipiketo na gusto kakikidengan subhanallah wa tunammil mala wa tanfa'ul muhtajin nagupada barakan yan na giyong kutwa kapupakala wallah sisagyong kutu at tamok agi indikatan nagu padabarakan yan na pupakang geguna si iku makakikinanglan na pupakapi agi na wagyong kuta makakikinanglan o kaya bugirun sayang maanan yan na diakat wa siyamu wiqayatu
hifdun linnafsi wa siyanatun 'anil atham. Na sumambus wayamanan yan na puasa na saka mauto ayamanan yan na gilbukanan o manusia na kasabapanan na sa pagpakalinding si iko ginawa o manusia way si iko wayamanan yan na anto na abay ni na tigitano baya aginawa o manus na pagpakalinding umanus Muslim si ikwaya maana na kambaradusa. Subhanallah. Ginan mabuhi pa man na baraka matatagun. Wal hajju yarji'u sahibuhu min dunubihi kama waladtuhu ummu kama waladathu ummu. Nadatar mambuuto sukap na haji. Aswatiyen sukap na haji na aya mambu matataguru barakah na pembelingan nagyong kutataw. O kaya na haji yan. Kaya lao yan sa Baitullahil Haram. Na si isang kuta ka pembelingan yan kudar pa yan. Na anto na abay ni na may pagawa yan nagyong kuta dusan yan. Sa pembelingan na datarugo paninimbawa tayo inayan na didinalam dusan yan kaliyalasun wallah. Subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyong kutwa kaya baliyo haji yan. Hajjum mabrur na anto na abay ni namin ni pagawa yan nagyong kutwa mga anto na ba na mga dusan yan. Subhanallah. Sama na ito na, yung nakap na haji nagalubok pananan. O ay, nanana, ginan mambu'i matataguuna ayaw maanan yan na baraka. Ma'urib na Allah, wa min barakati hilakul ilmi wa dhikr. Pada panab kesababan si sagyang kapsababan wallah sagyang baraka si ko kapag paginitaw wayamanan yan na Muslim nagyang kaiyatigi na hilakul ilmi wa dhikr. Iya ko nang uda pa man na kapag nad sa ilmu oy nagugyong kutwa pa man na panadantadum si Allah subhanahu wa ta'ala. Famin barakatil ilmi ar-rif'atu fi dunya wal akhirah. Padatigin sa paman na padsak baraka matatago si isang kaya ilmu. Kapag na daw naman naging ilmu si ikwagama na pada matatago na barakah na ar-rif'atu fi dunya wal akhirah. Apaman na kipuro yan sum Muslim, kipuro yan su manusia ku dunia, kipuro yan su pangkatan Muslim sa dunia na ayaw mala na su pangkatan yan na daradat yan sa alungan na mauri. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadataru kiyatiruun wallah si isa Quran. Ipuru wallah susiran utu amia maratiaya. Nagu susiran amia makakwa sa ilmu sadibuden pera pangkat. Allahu Akbar. Ipuru wallah susiran amia maratiaya pedrakanu. Oy, walladhina utul ilma darajat nagusu mga tao bigyan yan sa ayang maanan yan na tribuna niya makakuha sa ilmu sa dibuden pera pangkat. Maurib no Allah subhanahu wa ta'ala sama nanan na sumangalok sa tanong na adna basayran agyong datiran manahi sitaw ami bababa ada agasian da manangyan da kadatuyan nandid ni kapakaswayan sa ilmu na miya padug kung mga tao makauumbaw kisyasalaan na gupag-adatan. Subhanallah. Sama nuto na su ilmu na malun liman malalahu. Su ilmu na tamukanan utawa da tamukyan. Wa nurun liman la nura lahu. Nagu menanganan utaw ada menangyan. Subhanallah. Sama nanan nagianan iyayang maanan yan na barakah amatatago si sagyang kaiyayang maanan yan na antunay iba na ilmu. Wa min barakati dhikr nagupadpan baraka amatatago si sagyang kaiya dhikr yang atadam si wallah annahu la yaq'udu qaumun يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وأن العالم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء.
Maurib no Allah subhanahu wa ta'ala. Pad kuna baraka matatagus isagyang dhikr. Paman nagyang paman na panadentadem si Allah subhanahu wa ta'ala. Na mataang kuna antun iba na mi'alu sa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima ma'na al-hadith. Atiyana da katimu udina kauntu dagyong kutapagtaw. Kadimu ngagyong kutapagtaw. Yadhkuruna Allah. Ayabu kadidimu ngiran nagyakaptid miran si Allah. Pembati asiran sa Quran. Pemakinigniran sunduan wagama Allah subhanahu wa ta'ala. Pemakinigniran sumangat pananawag Allah subhanahu wa ta'ala. Illa haffathumul malaika. Inunta sa ayamanan yan na isa pakiran ng mga malaikat yung kutu ayamanan yan na mga papakiran wa ghashiyatuhumur rahmah nagu isang burakira nagyong kutu alimu si isa yung kuta mga tao amatitimu madidiyumong pantagbusi ko ayamanan yan na kadnantan wa rabbul alamin wa nazalat alayhimus sakinah napakaturun niyang kira nagyong kutu ayamanan yan na sakina yuto sukapipi aginawa karar na kayamanan yan na mukarna wa dhakarahumullahu fi man indahu na pamagaluyaluin siran wallahu subhanahu wa ta'ala si kumanga kaadan yan kukawang-kawangan away yuto sa mga malaikat yan ipangandug siran wallah subhanahu wa ta'ala maurip no Allah dataragyang kadidimong tanusaya inutano bagi ikhlasi kaya manan na anton iniba na minsan panapapakaukit sa kawang-kawangan na ayakap ketimutan na pantag si iku iman ayakap ketimutan na pantag si iku agama wallah subhanahu wa ta'ala yung kuto kaptidmitan si iku mga limur kitanu wallah subhanahu wa ta'ala babayatan si iku agama babayatan si iku wallah subhanahu wa ta'ala tanu sa mga surgatano na mata-mataan nagitano di pangandug wallah sa iku mga malaikat yan subhanallah wa anna al-alima yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al-hitanu fil ma bumatanas yung kutwa alim yung kutwa matao ay man niya yung tapupamando yastaghfiru lahu man fis samai wal ard na ipupamangniyo to sa ayamanan niyan narila ma mga anton iba na mga kaade na matatago si ikong langit na gusto mga kaade na matatago si ikong lupa hatta al-hitanu fil ma taman si sagyong kuta mga sida si kuya maanan yan na anton na iniba na ig mga sida kulawasay ay na anton na abay ni na ipupamang niranag yung tuwa matao alim apupamang daw si ikwagamo wallah subhanahu wa ta'ala sarila nagumab si ukad ng tan para bulalan. La ilaha illallah. Padanan si ikwaya matan yan na antunin iba na baraka matatago siyang dhikr. Matatago si isagyang kayamanan yan na ilmu. Si ikwagam mo wallahu subhanahu wa ta'ala. Si ikwaya mana nakapagpagan na daw ng mga tao. Na gusto giron ayamanan yan na kipamangan Niali pun si ako pada hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ipantag siya sa kiyatirwan yan na tigyan. خيركم من تعلم القرآن وعلمه سيكب دي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس آية برمي رقان واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بشخص أن رسول الله أدى ألوانينا ميقى بيا رغتانو ناقيون قطتا وبيا غناديان سقرآن والله سبحانه وتعالى ينكا يعقما wa'allama na ini pamang duunian inin duunian si ikwaya maanan yan na mga tao subhanallah maurib no Allah yanan yamanan yan na sa kuyaan nagu anto na abay na pagurad-urada no umani isargitan o mga urib no Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-barakati fil hayat na sukman sumakapantagun si iku barakah way si iku anton aba nakapkid no barakah si iku anton aba na hayat pamanagyan uta guay udi na anton iban na guay way maana anton iban na muslim napadhunap ka sababan sa gyang barakah si iku
antun iban na guwa waya maana muslim na gyung uta al-ijtima'u ala at-ta'am. Gyung uta man nakapkediyo mong iran sa iko antun iban na kapangan ng kanan. Paman na aya sebut saya na gyung uta paman na mabulo ya ula-ula niyo pamilya upama kagiya igap man diganu kami siyang utap kenanan na ano man diganu di makasusugli ugit na ayaw mapya nagi unta kap ke dia mo nga unta pamilya ko kap keniran agi ako na unta kap ke timo Iran paman agi Iran kap ka prengarangan kuman na ke sabab panutusa kap ke din audi na ke sabab panutusa kap ka mo ay nagyang kutabaraka wal aklu min atrafil qas'ati wala'kul asabi na pagkum na pamanap ke sababan si sagyong tabaraka si sagyong takakan oy nagyong utaman na kapugusipi sagyong utaman na pananagu sa kapanganangan paman nagyong utala padupa mana pugusi panakaw nagyong uta Anthony ni ba na panganangan oy nagugyong utwa la'kul asabi paman na uwad na matatagwa panganangan si sagyang apaman na mga tinduro ko ka mga marakaw pa ma na paman na ipraks ka penutuak kinaka oy gitu ika ke paman na kake sabutitan rumpipia ay gyung utwa pada dirundi kambesaan na datarup ginggal subasa na paman na maram dataru di mapi ada tingyan udi na kapakatan na yang upo makin digentan ayat na mapiaro na gyung utwa paman na gyung uta mga panganang kan ano pa maap kita usagi nga mga kamartan na antun di ba na ipraks tanu kentano to oy ka paduto kesababan sa gyung ang puto paman na baraka ama matatagusi sa gyung uta antun di ba na panganangan طيب فعن وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع ميابا نتليكين يا وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه تينا متى أنا تيين هي رسول الله متى أنا سيرنا بيتر إيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع mata na tiran as kami na pukeng kami na di kami ari kusugna auto oy Peter yakin ya Anthony ni ba na Peter Iran biya panutul yakin ya Wahshi bin Harb adriban na mata una siran na Peter Iran Rasulullah mata anas kami na pukeng kami yakin na di kami ari kusug oy na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam atina fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin qalu na'am ayuna ini sumbu kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina ba kanwa ba pamana ba ya buntal lakap kini warin apa mana mutafarriqin siba ya kan apa mana kani apa makap kini oh siba ya kan na ayuna ini sumbu kiran nah qalu na'am wa ya Rasulullah na ayaw na Peter Nabi natina fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru isma Allah alayhi yubarak lakum fi akhrajahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani ayaw na Peter giran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina fajtami'u ala ta'amikum pamana timu kanwaki si ikukap kanyo wah di kanu pamana di kanu pagu parik awah timu kan watigian ko kap kaniu na gutad minius wallah subhanahu wa ta'ala emano tuna bismillah kanu ina bati ani yung tapbatian si ko pamana kakan yubarik lakum fi kapaka pemberakatan rekanon paka pamana pemberakat rekanwanan pamana paka pemberakatan rekanwanan wallah subhanahu wa ta'ala gina Antun iba na panganangan niyo sa mana pagambut barakah na kupaka kengkano na kausukan no pan na mapi akagadaman yung sanguta antun iba na kaya pakakan niyo. Five. Sama na pada nan si ikwaya maana niyan antun iba na kepunan kesimbungan nagyang kai ayang maana niyan na bandingan tanwa pa mana al barakatu fi hayati al-Muslim. Yang barakah
Wai si iku kapke dinian si iku kapag ginataw waya maanan niyan na Muslim. Miya panutulpan si iku hadith yak ini Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal al-barakatu tanzil wasata fakulu أمتيه ولا تأكلوا من وسط أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. Tunay ni ba na pagsakasabot siya nga yakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam may panutuloy kini Ibn Abbas na mata na tiyin na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan. So tiyin su baraka na petena udi na pembeba tiyin si iku antuna ini ba na wasat pamana lembaga ng kutapang nangkan fakulu min hafatay na kangkan wati Rasulullah puun si isagi yung lidin wala ta'kulu min wasatina ubakano kan pamana puun sa bakano kan si isagi yung utapaman na lembaga niyan ay kasabuti siya mga urip Allah na mana niyan na igira ke nang utata pamilik pamana igira ke kau pama nagyong utata tagun ikadaan paguna kumua mami si sagyong kutu anto na ini ba nakili dagyong anaba ayad na sigbulang ka na pagamin ka nagyong utapa man na loo kagyong utapangan ng gainol to nagyong utapa baraka naro kun ketimo sa giyong utawan. Upakapon sa giyong utap pamana kilidien na ketimo sa giyong uta lambakan ng utapang nangat. So gyuto pamana ginane pamana Anthony ni ban na pagkapuunan na giyong uta baraka. Sama no to bisari na nahinog pa ka ukito ni sa sablon na Anthony ni ban na gibsang uta igira dito no buat mo kubes ang utawa man na gyung tamami sa tigtanwan na gyung taami ka way na ira wana adna kububay maile na utami tigna bu kniano na gyung tapo pamana pudungian oy na tagini bubsaria sa okay tuto na si itano pagunda sa gyung utwa kilidien na iprakstanod na gyung utawa man na Anthony ni ban na pamagagyong utami na utap pudungian karong ketimo ang tabaraka subhanallah o na mga ilmu aya kailangan na pagkawan pagkatukawan tanong na subhanallah na alhamdulillah sama nuto nagina ni padakuan Anthony nagyang iya antuna pa ini na baraka wa min al-amkinati al-mubarakah na sukman sumakapan tagun si iku ayaw maana na derpa mana agyong tamialo tanong kagyo agyong utwa Anthony ni ba na baraka na pamana inna mawatin al barakati mutaaddida ay pamana madaklo pama agyong utwa pamana penderpaan kederpaan agyong baraka ay nagu pamana pimbarang upama agyong utwa pamana pagkapunan niyan irawan na pagkapunan na agyong utwa baraka kasi kung katiru, piyakan barakat wallah. Udi na siyang tagalabak. Udi na yung tagu-aguay, parangay no tao. Udi na, watakuno fil amkina, udi na kisabaw sa yung tadarpa. Ilawan na, badiwan ni ira, yung tadindagang. Yung tamindagang pa man na mindagang sa Manila. Tigin na ito, nariyan nga kaya dagang nga sa Manila, Anthony, di ba nakwan? Barakan yan. Na miyaling mo pa masaranaw. Na mindagang saya. Nasukyan dagang siya na mata na yan. Yang dagang kasi na dataro papiya kang barakat wallah ito ala. Kau to dataro to pa ma. Kakatati na miya kalabag. Nakaukin dagang siya Manila. Barakan yan. Ada puro makalabag. Bago bupiya kawitan siya ni Sukaya. Na dataro to pa ma. Manaad na mga darpa. Aron ka ketuun naron pa kang buhat. Ay yung tabaraka o kapagintaw nga. Okay. Gip man yung tawo man adar pa wa min al amkanati al mubaraka yung tawo man na adar pa babaraka ay puno na yung tabaraka na yung uto atigina Makkah wal Madina wal Sham wal Yaman wa Arafa wa Muzdalifa wa Mina pamana datarati naging paman na mga adar pa keluitan og Makkah gi Madina gi Sham gi Yaman gi na Arafat gi paman na Muzdalifah gi Mina na mga adar pa na nababarakatan
فمن بركة مكة والمدينة ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. Pada sabut sang akan tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada guna baraka matatagu pamanna pada guna sa kabaraka tagi nga Makkah darpa Makkatul Mukarramah o gi nga Madinatul Munawwarah. Na gyung tamya panutulia kini Jabir radhiyallahu ta'ala anhu amata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na piteru yan. Atigena salatun fi masjidi. So atigen susambayang sangkaya masjidakan. O man nagyong ta susambayang utaw sangkaya masjidakan na ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na makalalabi sa antun iban makalalabi sa sanggibu. Adisu ayamanan yan antun iban na antun iban na salakaw na masjid. Ayamano to na makasumbay nga sa makaysa sa giyong masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat timbang yan na makasanggibu ka makasumbay ang siho ayamanan yan na salakaw na masjid la ilaha illallah. Panganintan wallahu ta'ala pala tanurun makasumbay nga paniatin niyo panganintan wallah mapaletan makalawi sa giyang na masjidun nabawi so miya makasungon na makasong tanurun peruman insyaallah na makapanang bayang tanurun illa al masjidil haram inuntabu ti Rasulullah agiyang kaya masjidil haram ay man agi Baitullah wa salatun fil masjidil haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwa agiyang atigin man sambayang sisa giyang masjidil haram na aya mambu milalabid yan na magato sanggibu sambayang la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Ayamani ni Maurib Allah na giyanan iko manakapa kalalabi giyang kanana antun ni panadar pa Makkah agugi Madinah. Na pangintan ko Allah pagpamana maintin tanwa na si mga duetan gira di tanu di mamang ni wala wana makasong tanu sa nadar pa haramain. Na makapagamal tanuro na ki mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. ومن بركة الشام واليمن ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جب من تيجينا يا بركة أمنا كبركة مبغي شام أو يمن na sumia panutun sa hadith yakini Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mi'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam paman pada dua ni na paman minindu ni na ngaingat sakya tiru ani na tigina Allahumma barik lana fi sya'mina Allahumma barik lana fi yamanina akhrajahu al-Bukhari atau kama qala sallallahu alaihi wasallam paman inindu ni na ngaingat ya Allah napakambarakat tanggar kami agi ngaya ayamanan yan na ingdem ya syam ya Allah pakambarakat tanggar kami agi ngaiting deminya antun abay ni na Yaman. Sama nanan lagi ni mga perda ni na darpa babarakat. Tayyib. Wa min al-barakati fil azmina. Nasukman sumakapantagun si ko ayamanan yan nandun ni ba na baraka si ko paman na azmina giyunguto paman na musim masa. At yorastan we ako tugili na kanang ati ang man ng yorastan. Na sumakapantagun sa giyang baraka paman na baraka asi pagpaka simbuang si umasa paman na pagpaka kisabab si isagiyang gutamasa na ma khassa Allah bihi shahr Ramadan min ziyadati fadl wa ujur lima fi siyamihi wa qiyamihi min ghufran adh-dhunub wa jubran al-qulub. ومن ذلك ليلة القدر والثلث الأخير من الليل والعشر الأول من ذي الحجة وأيام الجمعة وعرفة وعاشوراء
yung utawaman na ano ni ba na barakah kisabab si isag yung kutwa masa musim nagtaro pa magi nga paman na kapag ang babarakata wallahu ta'ala si ikuulan-ulan Ramadan datarag yung utabarakah matatago si ikuulan-ulan Ramadan. Oy, naging na syahr Ramadan na pa man na ulan-ulanan, masanan pa man, musimanan. Ipupuasa. Ay makaputuno mga loks na musim makiatigin na iraragun udi na musim makiatigin manaya pa man na ipupuasa kauto. Anto na iba na yung tabaraka matatago. Min ziyadati fadlin wa ujur. Sabab sa giyong kuto pa man na kapananagumpo tagyong kuto kalbihan matataguro. Wa ujur nagugiyang kutabalas ayamanan yan na matatagusi ikuulan ulan Ramadan lima fihi siyamihi wa qiyamihi kutaw ayamanan yan na pumuasaon naguso penambayangon pamana penahajudun penambayan sa mga sunat way min ghufranid dhunubi wa jubranil qulub pamana pekalalas si isagyang kuta mga dusa nagu ayamanan na Anthony iba na ipetigumpia wayang maanan yan na puso wayang maanan na Muslim. Subhanallah. Sama no do? Na giyuti pa man na baraka. Giyuti pa man na matataguun na baraka. Malabalas, albihan, o pumuasaw, na gusto wayang maanan na Anthony iba na tigitano penambayangon na kaparulin niya nagyang kuto ayamana na Anthony di ba na kagkada o mga kadustaan niya nagu ipitigupiyaw pa man na puso yan. O min dalik na padunatigi na yung Laylatul Qadr yung kagagawi miyaw pa man na kagagawi iya sa slaan miyaw kuratigitan sumapaman na sumaka Anthony iba na misugat ro upama paman na mitamuro masalagi naging na Laylatul Qadr agi iskanya nun mga pagamal na khairun min alfi shahrin ay laman na unta baraka matatagun permero to masati manuto kagawin na sumapagamalunutaw na permero adi sumiyagamal ko suldo miyaga sang gibulan ulan iyuta sang gibulan ulan na kaman na sobrao tuwalo puluragun la hawla wala quwwata illa billah na miya paled pa man nakapagamal na waman na ima sakaw pa ma na pera ididigay man to na way ididiga na 30 puluragun naging 30 puluragun na ididiga pito puluragun na ididiga pa ma bayani pa man na 100% na langon na pa man nakapagamal simba to pa kaya buga diga simba buga kaya pag Islam ka na naging may pusa Ramadan okay na dataro to pa ma na paduto pa man na baraka matatag wa thuluthul akhir min al-layl yung uda pa man na ikatlubugis ko kagagawi ugi ron kapagamalo taw na matatago yung tabaraka ngayon no nakaging ta yanzilu rabbuna ila samai dunya pa man na pumbabasukad ng tano rabbul alamin sa giyang gaiya anto na iniba na langit at tumampar sa giyang dunya nagtuwag niyan sa mga orip niyan ando din supupa paman na anto na iba na matutuntuta ko niya nakati ako ati wallah okay ando din supupa mga nila kang sarila okay nakati ako narila anak sa kaniyan ando din suwaya maanan anto na iba na mga nila kang nati wallah nakati ako okay natarima anak ang so ayam mana niyan na pangniyak na tigu pangniyan na tigu Allah subhanahu wa ta'ala dadaro to pam wal ashr al awwal min dhil hijja na yung to sa pulugawi way si kuya mana niyan na dhul hijja yung ay may po sa dhul hijja na yung ta sa pulugawi kung pagane tamang ko ka sa pulagi to subuka way nag mama katatago no to saya mana niyan na malaabaraka mga kamapi ano pa ma wa ayyamul jum'ati wa arafah wa ashura nagugi mo tagaw ya jumat na makatatago pa parte dala man puno to sa ayam ana niyan na baraka nagugi mo to agaw ya yung arafah wa ashura nagugi mo to agaw iya ashura katay man to way man to ahad kagay ko sabto nagito sa yung ashura nasagi sa miya mo sa saging nga iya pa man na anto na yung ashura ay nilaksiyan ng muchuiman to ahad na umyugso Allah Ta'ala na yung mga nasarap piniyatan yan pipya oy nagu Anthony ba na pinindire na ginoon yan kuya pamusan yan na umyugso Allah Ta'ala na mapumbugin yan nagyang mutabalas aya initilaga dun wallah na ayam anan yan na
prila yano nagyang kutwa saragun ame po sa miyangan dudusan yan la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. So sama nanan Maur ibn Allah Ta'ala na aginan iayang mana na antunay ni bana sasababan malas isagyang kaiyakap kedin wayang mana niyan na baraka si wayang mana niyan na kapagpaginataw o ayang mana na Muslim. Way. Sama nanan na kapakayag yung guto man na manusia Muslim na ira api akan barakat wallah ang takawiyagugin na kapakayag yung guto pagpurun wallah na paman na makalbud siya kanin naging guto pagpurun wallah idha kanatil barakatu qad ja'alaha Allah fil arzaq fa inna laha asbaban tajlibuha wa wasail ay amanana wa wasailu tajlibuha. Okay, paman na iraw na yung paman na piyakang barakat wallah yung kawiyag-wiyag Muslim nakapakayag yung paman na pagpapriyanon na malbuda kaparulian yanon na guya maanan yan na malbuda paman kepunan yan kesababan unu paman. Okay. Wa inna min a'zami asbabil baraka al-iman billah wa taqwa. Ay ako nagiapumpungan na ya. Oy, amal ap ko sababan sa giyang yakap nang kaya baraka si ko kapugintaw waya maanan yan na Muslim nagyang ko al-iman billahi wa taqwa. Yung uta kapatid mo nang yung ko titu para tiya ko Allah nagugyong ko kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala kama qala Allah jalla wa ala ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بدسا كسبت سنغيرتر والله سبحانه وتعالى na pamabuti wallah kamata na giyang kuto pagingid sang kuto bariyo paman na ingid yung mga tao sa giyang kuto paman na ingid na amanu maratiya siran wattaqaw na gumalak siran ikalakiran su Allah pananggilaan niran so mga ini sa parwallah ingulala niran so mga suguan wallah fatahna barakatin min as-sama'i wal ard na laqana mikirana ti wallah tuwa barakah amatatagusi iko kawangan pelangitan na gusto baraka matatago si isa giyang kaya pamanalupa. Subhanallah. Pamanaw, pamakon kagyang utataw sa giyang utengad na maratiya siran, umalak siran si ikwallah, nabutaw na namikiran at ikwallah agyang kutwa baraka, matutungkot kulangit na makukurum kulob pa agagaw na pangalim ukad ng tanwa Rabbul Alamin, walakin kadzabu, faakadnahum bima kanu yaksibun. Okay, na amay kapakambukag nila no to. Kaya man na niyan, nantunin ba na disiran maratiya, disiran mangunutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, nagudisiran malak si Allah subhanahu wa ta'ala kaselunsang nira nagyang kuto mga inisampar wallah. Faakadnahum bima kanu yaksibun. Nasiksaan na misiran natin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kuto ayamaanan yan na mga galabukiran. Uli na, pupunga susukatiran ang mga rarat na galabak. Uy, maurib no Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang oras tanong na antunan di ba nakati miyataling umapman na alhamdulillah dahil ka insyaAllah ta'ala nagsubatan tanong buya sa ikong mga padakuan oras di tanong ka pa ka sisampay umigs wallah panintak wallah pagbugan tanong no wallah sa ayamaanan niyan nantun ni ba na umur o ay nanan mo di tanong makatuto na sa nga programa tanong na kasumbatan tanong buya sa ikong mga mga oras tanong balasangan wallah sa madaklamapya